ଏଇଟା ହେଲା ପଖାଳ ଭାତ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଏଇଟା ହେଲା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଏଇଟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଗାଁରେ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସି ଥିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାର ପଡ଼ିଲୁ। ଆହୁରି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ଦେଖେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ଆଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାର ପଡ଼ିଲେଣି। ଆଉ 2 ଜଣ ବାହାର ବୁଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଝିଅ ସରିନା। ଆଉ କ'ଣ ସଜ ହେଇସାରି ନାହିଁ ମା ସାରା ଯିବା। ଏ ବକ୍ସ କିଏ ଧରିବ? ମତେ କାମ ଧରା ଧର ନା କ'ଣ ବକ୍ସର? देखते सांग मैंने आउ गाँव के आसिक पहुँची गलु। तापरे काम करके आसिक कौन माँ रोषे कर देख एटा पखाल भात, तापरे एटा भेंडी भजा, एटा शुखुआ पड़ा। पखाल भात सहित शुखुआ पड़ा गाँव देख पारे। एवं खाई सारिकी बाहर पड़ल गुड़िया को। आ देखो माँ ये जाऊ घास जिका आ देख आमर कपा केमती है देखा मु देख पारे आम कपा गच सुंदर सुंदर है। देखा सकाल जिकी घास जिकी खाइबा जाइलु, तापर आसिलु, तापर आबे जिकबू पेड़ घास रही जाइए। देखते घास सफा करूँ जिकबू घास। देखे घास जिकाई केते सफा देखा जाउछि। देखते माँ जिकुंट